বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নামাজ पढ़ने की पूरी तरकीब। नमाज पढ़ा पूरा नियम। जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो पहले अपना बदन हदस अकबर और हदस असगर और जाहिरी नापाकी से पाक कर लो। যখন নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে প্রথমে নিজের শরীর হদসে আকবর অর্থাৎ বড় নাপাকি এবং হদসে আসগর অর্থাৎ ছোট নাপাকি এবং বাহ্যিক ও প্রকাশ্য नापाकी থেকে पाक করে নেবে और पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर केबले की तरफ मुंह करके इस तरह खड़े होके এবং পাক কাপড় পরে পাক জায়গায় কেবলামুখী হয়ে এমন ভাবে দাঁড়াবে যে दोनों कदमों के दरमियान 4 उंगली या उसकी करीब करीब फासला रहे যাতে উভয় পায়ের মাঝখানে 4 আঙ্গুল কিংবা তার কাছাকাছি পরিমাণ ফাঁকা থাকে। फिर जो नमाज पढ़ने है उसकी नियत दिल से करो। অতঃপর যে নামাজ পড়বে তার নিয়ত মনে মনে করবে। मसलन यह कि फजर की नमाज फरज खुदा की वास्ते पढ़ता हो। आवाज जबान से भी कहा लो तो अच्छा है। যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ফজরের ফরজ নামাজ পড়ছি, মুখে বলা উত্তম। फिर दोनों हाथ कानों तक उठाओ। অতঃপর উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠাবে। हाथों के हाथ लिया और उंगलियां केबला रुख रहे। হাতের আঙ্গুল ও তালু কেবলামুখী রাখবে और अंगूठे कानों के लू के मुकाबिल हो और उंगलियां खुले खुले रहे যাতে বড় আঙ্গুলগুলো কানের লতি বরাবর থাকে আর আঙ্গুলগুলো খুলে রাখবে। इस वक्त अल्लाह अकबर कहा कर दोनों हाथ नफ के नीचे बांध लो। এ সময় আল্লাহ আকবর বলে উভয় হাত নাভির নিচে বাঁধবে। सीधे हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पृष्ठ पर रहे। ডান হাতের তালু বা নিচের দিক বা হাতের উপরে থাকবে और अंगूठे और उंगलियां से हल्के की तौर पर गाटे को पकड़ लो এবং ডান হাতের বড় আঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা বৃত্ত বানিয়ে বা হাতের গিরায় এমন ভাবে ধরে রাখবে और बाकी 3 उंगलियां कुलाई पर रहे। बाकी 3টি আঙ্গুল যাতে কবজের উপর থাকে और नजर सजदा की जगह पर रहे এবং দৃষ্টি সেজদার জায়গায় রাখবে। हाथ बांध कर आहिस्ता आहिस्ता सना पर हो, फिर ताउज़ु फिर तस्मिया पढ़ कर सूरह फातिहा पर हो। हाथ बेঁধে आस्ते आस्ते सना ताउज़ु ও बिस्मिल्लाह पढ़े सूरह फातिहा पढ़बे। जब सूरह फातिहा खत्म कर लो तो आहिस्ता से आमीन कहो। सूरह फातिहा पढ़ा शेष होले आस्ते आमीन बोलबे। फिर कोई सूरह या कोई बड़े एक आयत या छोटी 3 आयती पढ़ो। তারপর কোন সূরা কিংবা একটি বড় আয়াত অথবা ছোট 3টি আয়াত পড়বে। लेकिन अगर तुम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ सना पढ़ कर खामोश खड़े रहो। কিন্তু ইমামের পেছনে নামাজ পড়লে শুধু সানা পড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। তাউযু और तस्मीह और सूरह फातिहा और सूरत कुछ न पढ़ो। আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা কিছুই পড়বে না। কেরাত সফ সফ আর সহি সহি পড়ো। কেরাত পরিষ্কার ভাবে শুদ্ধ করে পড়বে। জলদি না করো, তাড়াহুড়া করবে না। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाओ। তারপর আল্লাহ আকবার বলে রুকুতে যাবে। उंगलियों को खोलकर उनसे गठनों को पकड़ लो। आंगुलगुलो खुले तार द्वारा हाथों धरे रखबे। पीठ को ऐसा सीधा कर लो कि उस पर पानी का प्याला रख दिया जाए तो ठीक रखा रहे। রুকুতে পিঠকে এমন সোজা করে রাখবে যাতে তাতে পানির পাত্র রেখে দিলে যথাযথ রাখা থাকে। सिर को पीठ की सीध में रखो
না উঞ্চা করো না নিচা রাখো। মাথা পিঠের সমান রাখবে, উঁচু বা নিচু করবে না। হাত পিছলেও সে আলাহিদা রাহে, হাত দুটো পাশ থেকে আলাদা রাখবে। और पेंडुलिया सीधे खड़े रहे। हाथों नीचेर अंश सोजा रखबे। फिर रुकू की तस्बीह 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ो। तारपर रुकू तस्बीह 3 बार अथवा 5 बार पढ़बे। फिर तस्मीह कहते हुए सीधे खड़े हो जाओ। तस्मीह बोलते बोलते सोजा दाঁড়িয়ে যাবে। তাহমিদ भी पढ़ लो एवं তাহমিদও পড়ে নেবে। इमाम सिर्फ तस्मीह पढ़े और मुक्तदी सिर्फ তাহমিদ পড়ে। ইমাম হলে শুধু তাসমিহ পড়বে এবং মুক্তাদি হলে শুধু তাহমিদ পড়বে। और मुनफरिद तस्मीह व তাহমিদ दोनों পড়ে এবং মুনফরিদ হলে তাসমিহ ও তাহমিদ উভয়টি পড়বে। फिर तकबीर कहते हुए सजदे में जाओ। অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে সেজদায় চলে যাবে। पहले दोनों घुटने फिर दोनों हाथ फिर नाक फिर पेशाने रखो। সেজদায় প্রথমে উভয় হাঁটু, তারপর উভয় হাত, তারপর নাক এবং তারপর কপাল রাখবে। চেহারা दोनों हथेलियों के दरमियान और अंगूठे कान के मुकाबिल रहे। মুখমণ্ডল উভয় হাতের মাঝখানে এবং বড় আঙ্গুল কান বরাবর থাকবে। हाथों की उंगलियां मूले रखो ताकि सबके सिर केबला की तरफ रहे। হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে যাতে সবগুলো মাথা কেবলার দিকে থাকে। কেহনিয়া পিছলিও সে और पेट রানু সে আলাহিদা রাহে। উভয় কোণই পাশ থেকে এবং পেট রান থেকে আলাদা থাকবে। কেহনিয়া জমিন पर मत बिछाओ, কোণই মাটিতে বিছিয়ে দেবে না। সেজদে में 3 या 5 मरतबा সেজদে की तस्बीह कहो। সেজদায় গিয়ে 3 बार अथवा 5 बार সেজদা तस्बीह पढ़बे। फिर पहले पेशाने फिर नाक फिर हाथ उठाकर तकबीर कहते हुए उठो और सीधे बैठ जाओ। তারপর প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর হাত তুলে তাকবীর বলতে বলতে সোজা হয়ে বসে যাবে। फिर तकबीर कहाकर दूसरा सजदा करो। তারপর আবার তাকবীর বলে দ্বিতীয় সেজদা করবে। फिर तकबीर कहते हुए उठो, আবার তাকবীর বলতে বলতে উঠবে। उठने में पहले पेशाने फिर नाक फिर हाथ फिर घुटने उठाकर पांजू की बाल सीधे खड़े हो जाओ और खड़े होकर हाथ बांध लो। এবং ওঠার সময় যথাক্রমে কপাল, নাক, হাত ও হাঁটু উঠিয়ে পায়ের পাঞ্জার উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দাঁড়ানোর পর পুনরায় হাত বেঁধে নেবে। আবার বিসমিল্লাহ, আবার সূরা ফাতিহা, আবার কোই সূরত পড়ো এবং যথাক্রমে বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বে। ইমাম के पीछे हो तो कुछ ना पढ़ो। ইমামের পেছনে থাকলে কিছুই পড়বে না। খামোশ খাড়ে রাহো, নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। फिर इसी कायदे से रुकू, कौमा, सजदा, जलसा दूसरा सजदा करो। অতঃপর একই নিয়মে রুকু, কওমা, সজদা, বসা ও দ্বিতীয় সজদা করবে। दूसरे सजदे से उठकर बायां पाँव बिछाकर उस पर बैठ जाओ। দ্বিতীয় সজদা থেকে উঠে বাঁ পা বিছিয়ে তার উপর বসে যাবে। সিধা পাও খাড়া রাখো এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। दोनों पाँव की अंगुलियों की सैर केबले की तरफ रहे। উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা যেন কেবলামুখী থাকে। और दोनों हाथ रानों पर रखो और अत्ताहियात पढ़ो। অতঃপর উভয় হাত রানের উপর রেখে আত্তাহিয়াত পড়বে। जब अशहदु अल्लाह इलाहा पर पहुंचो तो सीधे हाथ की अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बांध लो। আত্তাহিয়াত পড়তে গিয়ে যখন আশহাদু আল্লাহ ইলাহা পর্যন্ত পৌঁছবে তখন ডান হাতের বড় আঙ্গুল এবং মধ্যমা দ্বারা বলয় বানিয়ে নিবে।
और चिंग लिया और उसके पास वाले उंगली को बंद कर लो एवं अनामिका ও কনিষ্ঠ আঙ্গুলি বন্ধ করে নিবে और কালমাহ की उंगली उठाकर इशारा करो এবং শাহাদাত আঙ্গুল অর্থাৎ তর্জনী আঙ্গুল উঠিয়ে উপরের দিকে ইশারা করবে লা ইলাহা पर उंगली उठाओ और इल्लल्लाह पर झुका दो इशारा করতে গিয়ে লা ইলাহা বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে আর ইল্লাল্লাহ বলার সময় নামিয়ে নেবে और इसी तरह आखिर तक হালকা বাঁধ হি রাখো এবং এরকম ভাবে শেষ পর্যন্ত বলয় বেঁধে রাখবে तशहुद खत्म करके अगर 2 रकात वाली नमाज है तो दुरूद शरीफ पढ़ो उसके बाद दुआ पढ़ो तशहुद शेष करे यदि 2 रकात विशिष्ट नमाज হয় তবে दुरूद पढ़बे अथवा दुआ पढ़बे फिर पहले दाहिनी तरफ फिर बाई तरफ सलाम फिरो তারপর প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাঁ দিকে সালাম ফেরাবে दाहिनी तरफ सलाम फिरते वक्त दाहिनी तरफ मुंह फेरो और बाई तरफ सलाम में बाई तरफ मुंह फेरो ডান দিকে সালাম ফেরাবার সময় ডান দিকে মুখ ঘোরাবে এবং বাঁ দিকে সালাম ফেরাবার সময় বাঁ দিকে মুখ ঘোরাবে दाहिनी सलाम में दाहिनी तरफ की फरिश्तों और नमाजियों की नियत करो ডান দিকে সালামে ডান দিকে ফেরেশতা এবং নামাজিদের নিয়ত করবে और बाई तरफ सलाम में बाई तरफ की फरिश्तों और नमाजियों की नियत करो एवं बाद दिके सलाम में बाद दिके फरिश्ता और नमाजिদের नियत करबे और जिस तरफ इमाम हो उस तरफ की सलाम में इमाम की भी नियत करो और जे दिके इमाम থাকবে সে দিকে সালামে ইমামেরও নিয়ত করবে और इमाम दोनों सलामों में मुक्तादियों की नियत करे और इमाम उभय सलामे मुक्तादीদের नियत করবেন और अगर 3 या 4 रकात वाली नमाज है तो तशहुद के बाद दरूद ना पढ़ो और যদি 3 কিংবা 4 রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হয় তাহলে তাশাহুদের পরে দরুদ পড়বে না অর্থাৎ 3 ও 4 রাকাত বিশিষ্ট নামাজ হলে দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহুদের পর আর কিছু পড়বে না बोल के तकबीर कहते हुए खड़े हो जाओ बरং तकबीर बोले दाঁড়িয়ে যাবে और तीसरी और चौथी रकात अगर नमाज़े फरज है एवं तृतीय और चतुर्थ रकात यदि फरज नमाज है तो उसकी कायदे से पूरी करके सलाम फिर दो तबे যথাবিধি পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে অর্থাৎ যেইভাবে নামাজ পূর্ণ করতে হয় ফরজ নামাজ সেইভাবে পূর্ণ করে সালাম ফেরাবে उसके बाद সালাম ফেরানোর পর আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম আওয়ার এবং আল্লাহুম্মা আইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা পড়ো এই দুটি দোয়া পড়বে और यह दुआ भी मसनून है एवं ए दुआटियों सुन्नत ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतयता व ला मुअतिय लिमा मनअता व ला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द तेसरा हिस्सा खत्म हुआ तालीमुल इस्लामेर तृतीय खंड समाप्त हलो ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী ভিডিওগুলি দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন।